हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची पुणी गोटे इनफर्मेटिव अपडेट वीडियो को। तो पिलाने आम जमी जाचे आमर चॉइस लकिंग चॉइस फिलिंग प्रक्रियाटी आमर स्टार्ट हो जाइए जोटा कि 10 अगस्ट भितर करार अच्छी। ठीक अच्छे 10 अगस्ट राति 11:59 PM जाए लास्ट डेट अच्छी। आपण मैंने नियंतु ए दिने दी दिन टाइम नियंतु सबकि जानतु प्रोसेस जानतु कॉलेज को पूरा गोटे लेखिकी रखु कौ कॉलेज मैंने पकेबे चॉइस देवे तापर अप्लाई करेंगे किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं। 10 तारिख जाए टाइम अच्छी आपण मैंने निहाती आज होगा 4 आउ दिने 5 तारिख बा यही 5-6 टाइम नियंतु तापर दो 2-4 दिन 5 दिन रमें करदे। ओके तो ता पूर्व सब डिटेल्स जाणी नियंतु आ चॉइस फिलिंग प्रक्रियाटी केमिति करेंगे से सब डिटेल्स आज आम भिडियो जाना। भिडियोटी लंबा हो पारे किंतु पूरा लास्ट जाए भिडियो को देखो सब किसी बुझापी चॉइस फिलिंग लॉगिंग प्रक्रिया आउ जमा भी जमी कन्फ्यूज हेनी आउ किसी भिडियो भी देखा पड़ोनी ये गोटाए भिडियो जानीपारे केमती कौन सब किसी करेंगे। ओके तो नर्सिंग काउंसिल एंड एडमिशन ओरिजिनल पेज को पलि आसवे। पेज को आसला परे पिला माने किछि नाही हमर स्टार्ट हो जाइए जोटा कि 3 रु 10 अगस्ट अच्छी। आपको किछि नाही सिंपली लॉगिन को जीवार अच्छी। लॉगिन को गला परे आपणकर कौन करार अच्छी देखो ये आपण पाखे 6 दिन टाइम अच्छी 6 दिन 14 घंटा टाइम अच्छी। मु जो टाइम भिडियो करुच्ची किछि नाही ये सिंपली आपणकर एप्लिकेशन नंबर देवे आपणकर पासवर्ड टी देवे यही जो कैप्चाटी ये लिखाई ऊपर लिखिदेवे कैप्चाटी। ओके कैप्चा देला परे तले अच्छी लॉगिन बटन तापर लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन कर सारा परे मु देखै दउची लॉगिन कर सारा परे आपणकर एभली आसीजिव जोटा कि आपणकर एप्लिकेशन नंबर ये थी आपन को कोर्स पई पकईछंती सब कोर्स सेम रहिबो एएनएम आपणकर जीएनएम पीबीबीएससी बेसिक बीएससी एमएससी सब नर्सिंग कोर्स सही सेम ही रहिबो। ओके देखि नियंतु आपन कोन करिवार अछि ना एठी देखंतु तळे गोटे आसी जाई चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक अछि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग देन एठी आपन को क्लिक करिया पई पड़िबो। देन एठी आपनकर रैंक कार्ड भी अच्छी रैंक कार्ड किसी ना जहाँ भी आपंकर सेम थिला से ही रैंक ही आपनकर शो करिवो। जदि आपन चाहूँ रैंक कार्ड भी डाउनलोड करदेवे तापर एठी हमर जिबार अछि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऊपर। ठीक अछि बा आमे कॉलेज सिलेक्शन करिया पई आउ गोटे कथा पिला माने कहि रखुची एठिकी जिबा पूर्वरु आपन माने जेमति कहिची वीडियो रे सब वीडियो रे गोटे A4 साइज पेपर नियंतु गोटे ब्लैंक पेपर नियंतु से ब्लैंक पेपर रे आपनकर जो कौन कोर्स होता हूँ ना कहीं जीएनएम को छाड़ी जीएनएम रे गवर्नमेंट रो सीट नहीं केवल प्राइवेट केवल सबू कोर्स को आउ जति सब कोर्स रहिले फास्ट कौन करूँ ना जितेटा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी लिस्ट सब मु टेलीग्राम व्हाट्सएप रे दे देवी अच्छी भी आपण पाखे जदि थिबो गवर्नमेंट कॉलेज जेतिकटा थिबो ताकू सबू देदेवे आग फास्ट रखिदेवे 4 5 6 7 जेतिटा 20टा अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज 20टा दे दिंतु बीएससी नर्सिंग 8टा अच्छी बीएससी नर्सिंग टोटाल 8टा जाक पूरा पकईदेवे कॉलेज फास्ट 8टा जाक सिलेक्ट कर दिंतु तापर कौन करेंगे 8टा सिलेक्ट कर सारा तापर आरंभ करेंगे प्राइवेट। ठीक अच्छे 8टा करदे तापर 9 रु प्राइवेट आरंभ करेंगे। प्राइवेट केमती चूज करेंगे ना आपणकर नॉलेज रे कोटा भल बा आपणकर कोटा पाखापाखि अच्छी आपणकर कोट चिन्हा अच्छी ए टाइप रो ही चूज करेंगे आ कोटी भल पढ़ा होची जदि जानिथिबे निज पाख पाखरे ही चूज करेंगे ता माने नुह कि माने गोटे भल माने माने अधिका बाट गले कि आमर अधिका दूर को गले आमर भल पाठ पढ़ा हम ना पाठ पढ़ा हम ना सेमती किसी माइंड रखिबेनी कि भाविबेनी कि गवर्नमेंट रे पढ़ा होची केवल प्राइवेट रे पढ़ा होनी प्राइवेट रे बढ़िया बढ़िया प्राइवेट रे पढ़ा होची सबुठी सेम ही रोचे केवल गवर्नमेंट रे एतिक डिफरेंस कि पैसा टिके कम खर्च हम प्राइवेट रे टिके अधिका खर्च हम आउ ना पाठपढ़ा रिगार्डिंग सबू ठीक ठाक अच्छी आमर आफिलेटेड कॉलेज को आम चूज करवा जिते सारा कॉलेज देखी सब प्राय आफिलेटेड ही थी। ओके तो किसी ना मुझे देखी दूसरी प्राइवेट चूज कले आग 50टा 30टा 40टा 50टा गोटे कॉलेज बाछि नियंतु। ओके 50टा 100टा जितेटा आपड़ देपारे चॉइस तो जितेटा हम निहाती मिनिमम 30-40टा कॉलेज बाछंतु गोटे पेपर लिखिकी तापर कौन करेंगे ना ये चॉइस फिलिंग उपर लॉकिंग करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक कलापर देखी दूसरी क्लिक कलापर देखो आपंकर यही गोटे ऑप्शन आसीजिव देखु ये लिखाई अवेलेबल चॉइसेस व्यूज सॉरी विथ यहाँ हूँ आपंकर अवेलेबल चॉइस बेसिक बीएससी नर्सिंग टोटाल 261टा कॉलेज अच्छी ता भितर प्राइवेट भी अच्छी आउ गवर्नमेंट भी अच्छी आउ हाँ ये 261टा बढ़ीज आपड़ देखिए गोटे कॉलेज लिस्ट नथिबो किंतु ये 2-4 दिन लास्ट आड़ को 2-4 दिन थी कि दिने 2 दिन पर से धीरे धीरे बढ़ी आसो। ठीक अच्छे जो आम आफिलेटेड कॉलेज न थाए गोटे गोटे से मैंने आड हो जाती। ओके नेक्स्ट देखो 261टा आम कॉलेज अच्छी आम 261टा भी चाहिए बाछिपर। ओके तो जमती कहले आग गवर्नमेंट बाछिदेवे तापर प्राइवेट को सीरियल रखिदेवे आपड़ डायरेक्ट ये जी ये चाहिए ये टाइप इंस्टीट्यूशन सर्च करेंगे। ठीक अच्छे सर्च करेंगे निश्चिंत
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନେକର ଜଣେ କଟକର ସେ କଟକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କି ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ସେପଟ ଇଲାକାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହକାରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍‌ର ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସିବ ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଫିନ୍‌କୋଡ଼୍ ସହ ସବୁ କିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଜି ହବ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ ମାରିଦେଲେ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଇଥିବ ଆମର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଦେଇଥିବ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନର୍ମାଲ ABCD ସବୁ ଯେମିତି କଲେଜ ଚୁଜ୍ ଥିବ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଭଲସେ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ବି ସେମିତି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍‌ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଲକିରାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବି। ଓକେ? ବା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ମନେକର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେବି ଏଇ କଲେଜଟା ମନେକର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି। ଓକେ? ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଆଡ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କମିଗଲା ବା ଯେଉଁ 261 ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି ମୋର 260 ହେଇଗଲା। ଓକେ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ମାନେ ଶୋ କରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଶୋ କରୁଥିବ ଏଇ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଚଏସ୍‌ରେ। ଫିଲ୍ଡ ଚଏସ୍ କହିଲେ ଆମେ କେତେଟା ଫିଲ୍ କରିଛେ। ଓକେ? ଆମେ କେତେଟା ଫିଲ୍ କରିଛେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍‌ର ନାଁ କୋର୍ସ କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି 1। ଓକେ? ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଠିରେ ଆସିଲା ରିମୁଭ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆର ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଏବେ ମନେକର ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁଜ୍ କଲି ଏଇଠି ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି। ଓକେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଏବେ କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖିବି ତିନିଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ତିନିଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ କଲି 2 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ କଲି 3 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ କଲି। ଓକେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁବି ମନେକର ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏଇ 2 ନମ୍ବର କଲେଜଟାକୁ କି ମନେକର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 3 ନମ୍ବର କଲେଜଟାକୁ 2 ନମ୍ବରରେ ରଖିବି 2 ନମ୍ବରଟାକୁ 3 ନମ୍ବରରେ ରଖିବି। ତ କ'ଣ କରିବି କିଛି ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ରାଇଟ୍ ପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବଟନ୍ ଦେଇଛି ରିମୁଭ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍। ରିମୁଭ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ ସେ କଲେଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରୁ। ଅଫ୍ କହିଲେ ଉପରକୁ ଯିବ ଡାଉନ୍ କହିଲେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ଅଫ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରଟା କେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ବିଜୟନ୍ତୀ କଲେଜ। ଓକେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି ନା ସିମ୍ପଲି ଏଇଆକୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଅଫ୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟନ୍ତୀଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟନ୍ତୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ରିମୁଭ୍ କଲେ ଟୋଟାଲ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଅଫ୍ କଲେ ଉପରକୁ ଯିବ ଡାଉନ୍ କଲେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମନେକର ବିଜୟନ୍ତୀ କଲେଜକୁ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ରିମୁଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ। ଓକେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଲେଜଟି ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍‌ରେ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲେଜକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କେଉଁଠିକାର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି କାହାଠୁ ଶୁଣିକିରି କେବେ ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ କଲେଜ ଭଲ ସେଇ କଲେଜ ଭଲ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କର ନିଜେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବହୁତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବି ଯଦି ନିଜେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ। ଓକେ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ବା ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ବା ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ଟିକେ ଇଭିନିଂ ପରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମେ ବି ସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବା ସାଇଟ୍ଟି ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆପଣମାନେ ଏଇପଟେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଯେତିକିଟା କଲେଜ ଥିବ ଦେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ କେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ଓକେ? ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ସରିନି ଆହୁରି କାମ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଲକିଂରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକିଂ। ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କହିଲେ ଆମେ କଲେଜ ବାଛିବା ଲକିଂ କହିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିଛେ ଲକିଂ କରିନାହେଁ। ଓକେ? ତ ଫିଲିଂ କରିଛେ ଫିଲିଂ କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନା ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍।
सेव एंड गो बैक माने आपण आपको एबे सेव करदेले जेतिकटाक नॉर्मल रहिला तापरे बा आपण माने जो 15टा कि 20टा चूज करछन ताकू नॉर्मल रखिदेले तापरे कोन करिवे ना आपण माने लॉग आउट करदेबे देन मनकर आउ आपण गोटे दिन पर मनकर बाछिले आउ किछि कॉलेज ऐड कले कि कोन कले सब किछि कर परिबे किंतु जदि सेव एंड कंटिन्यू मारुछंती सेव एंड कंटिन्यू मारले कोन हबो ना आपणकर जो रहिला नेक्स्ट स्टेप को जीवो बा लॉकिंग स्टेप को जीवो देखो मु क्लिक करी देखि दउची सेव आज कंटिन्यू मारले आपन को देखंतु सेव हे जिवो ओके सक्सेसफुली सबमिटेड हे गला बोली आसी जिवो आसी गला परे सेव हे गला आपन सेव हे गला सेव हेला परे भी लॉक चॉइस पिला माने हेई नाही एथरे टी नुआ देइची सेव हेला परे भी लॉक चॉइस हेई नाही सेव हेला परे कोन करिया पई पड़िबो ना गोटे डायरेक्ट गोटे ऑप्शन देइची देखंतु लॉक चॉइस ठीक अछि एतिकटा कॉलेज मु सिलेक्शन कली ताकू लॉक करिवि लॉक ऊपर ही मारिबी लॉक चॉइस ऊपर मारिबी लॉक चॉइस ऊपर मारला पर ही आपनकर लॉक चॉइस हे जिवो ठीक अछि तो एतिकी प्रोसेस जदि एइटा मारुचंदी पर करि परिबे एइटा भी जदि मारुचंदी पर करि परिबे किंतु आपनकर टोटल सेव हे गला आउ आपण आगु जीवा पई चाहिए आगु को जीवा परे लॉक चॉइस ऊपर जेतबे लॉक करिवे जाइकरी आपणकर दुईटा प्रोसेस सरी जीवो चॉइस फिलिंग सरी जीवो लॉकिंग प्रक्रियाटा भी सरी जीवो वीडियो टिके लेंदी हैला पूरा लास्ट जाए निश्चित देखंतु आपण सांग साथी सब ग्रुप रे टिके शेयर करंतु एइटा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को गोटे कॉलेज देबार बा गोटे कॉलेज पाइबार तो ठीक अछि जदि इन्फॉर्मेटिव लागी सांग साथी सब ग्रुप रे वीडियो को शेयर करंतु आ जहां भी डाउट अछि निश्चित कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु आमे आपनकर निश्चित हेल्प आउट करिवु तो ठीक अछि आज पे एती अपडेट नेक्स्ट देखा हबो पुणी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो सहित रहिली जय जगन्नाथ।